فبشره صلى الله تعالى عليه وسلم الآية لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar gembira kepada Sayyidina Abu Bakar, yaitu la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. وحكم الآية إلى يوم القيامة لا تحزن أيها الصادق أنت في صدقك لا تحزن إن الله معنا لا تحزن أيها الصادق وأنت طالب العلم لا تحزن لا تحزن أيها الصادق وأنت تطلب الرزق الحلال الواسع لا تحزن لا تحزن أيها الصادق وأنت في الدنيا والآخرة. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana, ini tidak hanya terbatas untuk Sayyidina Abu Bakar, akan tetapi abadi hingga hari kiamat. Maka makna ayat ini adalah janganlah engkau bersedih wahai penuntut ilmu sedangkan engkau jujur. Janganlah bersedih wahai para pedagang sedangkan engkau jujur. Janganlah bersedih wahai para pencari rezeki sedangkan engkau jujur. Maka ayat ini adalah abadi untuk orang-orang yang jujur. As-sidqu yurisul ilma. Kejujuran akan mewariskan ilmu. As-sidqu yurisul hikmata. Kejujuran mewariskan hikmah. As-sidqu yurisul akhlaqa. Kejujuran mewarisi akhlak. As-sidqu yurisul rizqal halal al-wasi'. Kejujuran juga mewariskan rizki yang halal lagi luas. As-sidqu yurisul ma'rifata wal martabata 'inda Allah wal malaikati wal anbiya'i. Demikian juga kejujuran mewariskan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. As-sidqu aidan martaba 'inda an-nas wa 'inda al-jami'. Demikian juga kejujuran adalah derajat yang amat sangat mulia di tengah masyarakat. يقول سيد عبد القادر الجيلاني لما كان صغير هو صغير ربته والدته Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, ketika beliau ditarbiyah, dididik dan dibina oleh sang ibu. ويقول رضي الله تعالى عنه جدي سيد عبد الله الصومعي وصل لوالدتي قال يا بنتي بعد وفاتي عليك أن ترسل ابني عبد القادر إلى البغدادي فإن أمة جدنا تحتاج إلى علومه إلى يوم القيامة. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menceritakan bahwa kakek beliau Sayyidi Abdullah As-Somai berwasiat kepada sang ibu bahwa ketika saya meninggal, saya wafat, wasiat saya adalah utuslah, kirimlah Abdul Qadir Al-Jilani kecil ke Baghdad untuk menuntut ilmu, karena umat dari kakekmu yaitu Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membutuhkan kepada keilmuan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga hari kiamat. وإلى الآن يعني هذا كرامة سيد عبد الله إلى الآن نحن كلنا بعلومه يعني علوم سيد عبد القادر الجيلاني. Ini adalah karomah dari Sayyidi Abdullah As-Somai yang tampak kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana keilmuan beliau dapat kita nikmati hingga sekarang. Insyaallah walidatu wasatu bi wasiyah wahidah. Ya ibni la takzib. Sang ibu ketika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingin berangkat menuntut ilmu ke Baghdad hanya berwasiat satu, yaitu la takzib, jangan berdusta. يقول رضي الله تعالى عنه صوت والدتي كان في أذني إلى نهاية عمري. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, suara ibuku terdengar di telingaku hingga aku wafat. وبعد ما وصيتني والدتي حياة عمري ما كذبت ولا حلفت بالله. Sejak aku mendengar wasiat dari sang ibu, dari ibuku, aku sekalipun tidak pernah berdusta. وثم ما طبت على وجه الأرض إلا أنا على الوضوء. Dan beliau mengatakan, saya tidak pernah berjalan di atas bumi ini melainkan saya selalu dalam keadaan suci berwudu. وتعلمون سيدنا عبد القادر الجيلاني كان يتيم، أبوه شهيد، طبعا ربته أمه لا يريد أن يفارق والدته.
Sebagaimana kita ketahui, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yatim ditinggal oleh sang ayah karena wafat syahid sejak beliau kecil. Beliau ditarbiyah oleh sang ibu, dididik oleh sang ibu, artinya beliau tidak mau terpisah dari sang ibu. والدة سيد عبد القادر الجيلاني فاطمة أم الخير هي كانت عالمة بالتفسير، حافظة القرآن، عالمة الحديث، عالم الفقه. Sang ibu bernama Fatimah Ummul Khair, di mana Sayyidah Fatimah Ummul Khair ini adalah orang yang hafal Al-Quran, wanita yang hafal Al-Quran, faham Al-Quran, mengerti Al-Quran, tafsir Al-Quran, mengerti fikih, mengerti hadis, mengerti seluruh disiplin ilmu. ومشهور في منطقة في إيران، شمال إيران على بحر قزوين، مشهور بسيدة النساء. Sayyidah Fatimah Ummul Khair ini di Iran dikenal dengan nama Sayyidatun Nisa. Sayyidatun Nisa artinya pemimpin dari para wanita. أنا قبل سنة سافرت إلى هذه المنطقة أسأل عن الناس، أقول أين مقام والدة سيد عبد القادر الجيلاني فاطمة أم الخير بنت سيد عبد الله الصومعي؟ أي واحد أسأل يقول أنا ما أعرف، لم أدري. 1 tahun yang lalu saya menziarahi makam Sayyidah Fatimah Ummul Khair, dan ketika saya sampai di sana saya menanyakan kepada masyarakat di mana makam dari ibunda Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Fatimah Ummul Khair, dan tidak ada satu orang pun yang mengerti. ثم رأيت رجل كبير السن فوق 80، قلت له أنا أريد مقام والد سيد عبد القادر الجيلاني فاطمة أم الخير. الفقير كتبت في النهر القادرية أن الشيخ عبد القادر ولد في منطقة صومع سرى، وهذا صومع مدينة صومع. هذا الرجل قال لي لا تقل فاطمة أم الخير، في منطقتنا معروفة بسيدة النساء. Beliau menyampaikan dalam ziarah tersebut, akhirnya beliau bertemu dengan seorang lelaki tua yang usianya di atas 80 tahun. Kemudian beliau bertanya tentang makam dari Sayyidah Fatimah Ummul Khair, ibunda dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, jangan memanggilnya dengan Fatimah. Masyarakat di sini hanya mengenalnya dengan panggilan Sayyidatun Nisa, pemimpin dari para wanita. ثم طبعا أنا ذهبت إلى ما مكتوب في الفوق على مقامها في الخارج، مقام سيدة النساء فاطمة أم الخير بنت سيد عبد الله الصومعي، والدة القطب المشهور غوث سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني رضي الله تعالى عنه. Kemudian saya melihat papan nama di atas dari makam tersebut yang bertuliskan Sayyidatun Nisa, pemimpin dari para wanita, Fatimah Ummul Khair, putri dari Sayyidi Abdullah As-Sawma'i, ibunda dari Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. لماذا أم الخير؟ لأن هي ربة الأيتام، كانت تربية الأيتام، لها بيت الأيتام، بيت الفقراء، بيت الأراملة. يعني الأرملة ما لا أحد مطلقة، إنسانة كبيرة السن أو البنت صغيرة يتيمة بتنام في المدرسة وتأكل في المدرسة وتلبس في المدرسة، ولذلك سمي أم الخير. Kenapa disebut dengan Ummul Khair? Ummul Khair adalah ibu dari kebaikan, dari seluruh kebaikan, karena beliau menanggung seluruh, membina anak-anak yatim, membina fakir miskin, membina janda-janda yang tidak mampu, membina seluruh masyarakat yang membutuhkan di sana, semuanya di bawah binaan beliau dan di bawah tanggungan beliau. ثم دخلنا في زيارة مقامها والدة في الأبقاء الجناني فاطمة أم الخير رضي الله تعالى عنها، كل نساء بس رجال قليل، كل نساء كبير السن يعني. Dan ketika saya memasuki makam beliau dan saya berziarah ke makam beliau, saya menemukan di sekeliling makam semuanya wanita. Jarang sekali laki-laki yang berziarah ke sana, dan mayoritasnya adalah orang-orang yang sudah renta. صار 1000 سنة مقامها موجودة زيارة النساء، لأن هي كان تربي النساء، تربي الأراملة. Dan sudah berjalan 1000 tahun demikian, yaitu yang menziarahi adalah mayoritasnya adalah wanita, karena dia selalu berkhidmah kepada para wanita, anak-anak yatim, ya, janda-janda yang membutuhkan, dan seluruh orang-orang yang membutuhkan dari kaum wanita.
وسيدنا عبد القادر الجيلاني لما أمه أرسلت إلى بغداد طبعا قال يا ابني لا تكذب. سيدنا عبد القادر قال يا أمي متى الوصول يعني؟ هو يتيم لا يريد أن يفارق أمه ولو بأي شكل. فقالت يا ابني في الجنة. Dan ketika sang ibunda berwasiat kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la takdzib, jangan berdusta, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya kepada ibunda, kapan saya dapat kembali bertemu denganmu wahai ibu? Kemudian sang ibunda menjawab, insyaallah nanti di surga. نعم هذا سيد عبد القادر الجيلاني في الصدق. الآن نأتي إن شاء الله قبل ما ندخل في الجزء نصلي ثلاث مرات صلاة والسلام على سيدنا رسول الله حتى أرى كثير من الشباب شوية tidur. Sebelum saya melanjutkan tentang dari kejujuran ini, saya akan melanjutkan tema tentang dusta. Sebelum melanjutkan ke tema selanjutnya, saya ingin kalian semuanya bersolawat bersama-sama 3 kali karena saya melihat wajahnya banyak yang ngantuk. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.